Mayadayan nga agahon sa tanan. Gapasalamat gali ako sa tanan nga mga iya makara para mag-attend sa ako niya. Yung pakwan niya misa para kay kuya. Para kunta mapadasig gunda akong amon nga ginapangamuyo nga makita ang imaw. Daya lang gid akong ginahinyo sa birthday makara. Nga pangamuyuan si kuya. Nga makita o namon. Nagkunta. Hindi ka mo bawataan. Pag ka mo niya magpangamuyo adlaw-adlaw para makita namin si Joros. Kasi nga ako nagsasanyan man. Mas kinawas lang gini ko yun pa ako na ninyo. Una magbandutan ang ging obra o namon. Sinsing-o-sino na nag-akto iya para pulikan kami nga makita. Napasalamat lang gid ako kita kada gid utak niya. Kamu para kamon. Hindi ko kamo tanan maisa-isa nga makara kasi Nagtauwa tanan ako kakilala ko sino-sino matakamon nagagapit para magbulig yang. Basta kapasalamat gid ako kinyo tanan-tanan. At sa side sa asawa, sa side masking pamilya namon sa bukon. Una kita na nagapilinulig para kamon. Ako nang ninyo paligig ako ninyo kami pangamuyo para makita lang ito gawas ng Joros. Ang kahit lang kasi. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo o Ginoo. Ang mga Pariseo kag ang iban nga mga manunudlo sa kasuguan nga nag-abot halin sa Jerusalem nagtipon sa palibot ni Jesus. Ila napanilagan nga ang iba niya nga mga kintuton-an nagakaon nga hindi matinlo ang ila mga kamot. Kung sa yuron, wala sila makapaghinaw suno sa paagi kag ginapatuman sa mga Pariseo sa mga tawo. Kay ang mga Pariseo subong man ang iban nga mga Hudiyo nagasunod sa mga pagtulunan nga nabaton nila sa ila mga katigulangan. Wala sila nagakaon kung wala matinloi ang ila mga kamot suno sa gintudlo sa ila. Wala man sila nagakaon sa bisan ano nga binakal sa tienda kung hindi anay nila matinloan. May madamo pa nga mga sinadto nga mga pagsulundan nga ila ginatuman subong sang pagpanghugas sa mga tasa, kulon, kardero, masaway, kag higdaan. Gani ang mga Pariseo kag ang mga manunudlo sa kasuguan nagpamangkot sa kay Jesus. Nga abala nga ang imo mga gintuton-an wala nagasunod sang gintudlo sang aton mga katigulangan. Kag nakakaon sila nga wala matinloi ang ila mga kamot. Ginsabat sila ni Jesus, wala gid magsala si Isayas sa iya pagtagna na nungod sa inyo. Mga salimpapaw kamo, subong sa iya ginsulat. Ginapadunggan ako sining mga tawo sa ila mga bibig,
pero ang ila tagipusoon malayaw gid sa akon. Kay ginapatuman nila ang mga kasuguan sang tabo, subong sa mga kasuguan sang Dios. Kag si Jesus nagsiling, ginasikway ninyo ang kasuguan sang Dios, kag ginatuman ninyo ang pagtulunan sang mga tawo. Kag nagpadayon si Jesus sa pagsiling, maayo gid kamo mangita sing padihot sa pagsikway sang ginapatuman sang Dios, agot nga masunod ninyo ang inyong gid iya pagtulunan. Kay si Moises nagsugo, tahura ang imo amay kag inoy, kag nagsiling pagid siya, ang bisan sino nga naghambal sing malaing batok sa iyamay kag inoy dapat patyon. Pero kamo nagatudlo nga kung ang isa katabo may ihatag sa pagbulig sa iyamay o kung inoy, pero nagasiling siya, kurban ini, kung sayoron iya ini sang Diyos, hindi na siya dapat magbulig pa sa iya amay kag iloy. Sa sini nga paagi, ginpakawalay pulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sa pagtulunan nga inyo ginapaalinton sa iban, kag madamo pa nga pareho sini ang inyo ginahimo. Urong Ebanghelyo ko aton nga Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo, pangabay maglingkod. Iya kita makaron ay nagatinilipon tungod kani may aton nga intensyon nga manayad kid, no? Bukod nga sa bilog iya makaron kundi kita tanan. From mga classmate ni Joros, siyempre Gildo Ginikanan, classmate ni Joros, mga kaimanghuran, ang mga kakilalaman ko, pamilya ko Riloho, ang Flores. So kita makaron nagatinilipon nga atong intensyon ay wat iba kundi para sa intensyon ko atong rang igmanghod nga si Joros Riloho Flores. Wa kita kasayod ko ano gikana kung si inimaw mag-adto. Pero atong panumdumon nga atong pamanawon iya sa kalibutan ay gapaadto kita sa Diyos. Pero Diyos nagtao it kabuhi, inpahugang katon no kabuhi nga ra, inkabuhi naton, tunday nga ra kabuhi aging tao, katon, ag inkabuhi naton para sa Diyos. Ag sanday nga ra nga pamaagi, kung kita ginpahugam, it kabuhi i Diyos atong ginatatap. Agod, sa ulihing nga mga inadlaw, hay may aton gahambay sa Diyos nga hara Ginoo akong kabuhi nga ra. Akon ra ginahagat kimo. So butang bagon, ro Diyos nagtawag kabuhi, naging pahuwam katon, ag sa pilang nga adlaw man, ay kita magabalik ka na. May madalom ka ra nga mga hanggang bagon, ro kabuhi nga ginpahugam i Diyos katon ay analan nga ginbawi. Makaroon mga igmanghod ay may ako na dumtuman nga isang kakanta, no? Tungod ka ni Rondaya nga nga sitwasyon makaroon nga tiyempo nga rahay, puno kita kinatawag nga nga kasakit, may mga problema kinaatubag. Una ro kitawag nga kasubo, no? Sa atong nga pangabuhi. Ag may manami nga kanta nga makatao katon it kinatawag nga kusog ag kabakod sa atong nga pagpangabuhi. Ura anak nga title kung nga kantahay, He Will Carry You. Manami ra nga atong tawad at importansya ag padungog kung daya nga kanta. Ano ra anak nga meaning kung daya nga kanta? Ang makaroon daya ra anak nga tono, no? Ag ra nga lyrics. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall God cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep
He cannot suit it. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know, my sister, that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Manami, dudaya nga ra nga kanta. Nga ni, may atong ginatawag ra nga mga cellphone, atong nga computer, kung inyo ra nga ibutang, i-google, lyrics of He Will Carry You, ay manami inyong balik-balikan da. Balik-balikan naton. Pero ato pangabuhi sa kalibutan, ay buko niya kinatawag ra kalipayan, kundi man may unang kasubo, may mga problema kita, may pagtilaw, may pag-testing sa atong pangabuhi. Agrundaya nga nga mga bagay-bagay nga, rayan mga rikados ko aton nga pagpangabuhi. Agraya aton ra nga makamove-on kita sa atong pangabuhi kung kita may pagtuo, may pagyaom, at may pagigugma gid sa Dios. Riyon permira atong panumdumon. True rason nga haman iya kita sa kalibutan, tungod gani hay anak kita nga ginhigugma i Dios. Anak kita nga gintawat kabuhi nga ra, agron tayo nga ra kabuhi raya ro ginatawag ra nga grasya i Diyos katon tungod gani ana nga gusto ipaampit pero anang nga pakigugmagit katon. Kung ano man niya kalipay nga atong nabaton pasagamatan naton. Ako na ano man nga mga bagay-bagay nga nagaabot sa atong pangabuhi, raya maging leksyon sa atong nga pagpangabuhi, aginahambay magani ko iba, kung may atong man nga ginatawag gara nga sufferings, kung may atong ginatawag gara nga mga kalisdanan sa atong pangabuhi, raya hay aton nga tawan mat pasagamatan ng Diyos tungod kani ana nga gusto kita na kita maging tawo nga puno gid it pagtuo kana. Mahiyang bagon sa scripture, kuno wa ako hay wa man kamo. Tungod gani kita sa kalibutan hayya kita makaron ag wa gid na kita nga ginapabayti sa atong nga pagpangabuhi. The last verse iya sa dayan nga gospel, he said, "Come to me, all who are weary and find not burdensome, and I will give you rest." Tanan kamo nga ginabugatan, tanan kamo nga may problema, tanan kamo nga kasubo, tanan kamo may mga difficulties sa imong pangabuhi, ay umagto kamo kakon, ag akon kamo nga pagatawan it pahuway. Ay mananira nga atong pirmi nga tandaan sa atong nga pagpangabuhi. Imaw katon mga tao ikusog ang kabakod to move on with our daily lives. Manamir anang mga first line iya. Wa it problema nga mabahol nga to Diyos hindi imaw makasolbar. Ano karabot ang bayon? Tanan nga mga problema sa kabuhi ay masolusyon. Tungod gani, there is nothing impossible in God. Uwa it mabahol nga pan nga ron kaya nga bukid no nga mataas
raya hay hindi man ro Diyos kara nga hindi na nitawag ara nga mahuyang. Subot ang bagon, ana karang ipakita ro anang pagiging makagagahom nga Diyos. Unimaw hay makagagahom nga Diyos, hay siyempre hay tawanan at solusyon kung ano man nga problema nga aton nga mag-abutan, no? Uwa it mga ginatawagan nga bagyo man sa ato pangabuhi, maski mabahong o maisot man, hay ro Diyos hindi na nara mapakalma. Butang bagon kara, ay tanan nga atong problema, tanan nga ato nga ginabatsyag nga mga kalisod sa ato nga pagpangabuhi, hay una kita imawkaton nagaagubay. Una kita imawkaton nagagiya sa ato nga nga pagpangabuhi. Ano ra ang naginhambay ni Jesus? Ako ro dagan, ako ro kabuhi, ako ro kamatuwaran. So, tanan nga mga bagay-bagay nga anang ginturo katon ay para sa aton termi nga gintawag kara nga kamagayran, no? Kung naga tuo ag naga salig kita gid kana. Okay? Suro yun atong panumdumon sa atong ara nga pagpangabuhi. Makaron ay atong gina-celebrate yung gintawag kara nga February 11, imaw Our Lady of Lourdes, no? Our Lady of Lourdes. Akong ginambay kay ina, nga ro atong kabuhi, ginatubyan naton sa atong Ama sa langit. Atong ginatubyan naton na atong kabuhi kay Jesus Christ nga anak kita nga giyahan sa atong pagpangabuhi. Hay makaron man, atong gina-celebrate Our Lady of Lourdes. Agsayod kita nga si Mama Mary, imawra, hay imawro nanay ni Jesus, no? Ag ato man nga nanay, no? Kita tanan mga ilunga, Diyos, ag may aton nga nanay nga si Mama Mary. Nga ni atong itubyan, ro atong kaugalingon sa atong Ama sa langit, ag siyempre, atong maginatubyan, ro atong kaugalingon sa atong nanay sa langit. Ag sa runaya nga nga bagay, sa koneksyon ni atong pinalangga nga si Dioros Filoho Flores, itubyan naton si Dioros sa atong Ama sa langit, ag simple man sa pagtatap ko atong mahal nga Birhen Maria. Ngani ko may atong itawag nga pagsalig, imawrong magatao katon it kalinong ag katawhay sa atong nga pagpangabuhi. Let God do it, no? Let God do it. Itubyan naton ro kabuhi naton tanan, ag especially man ro kabuhi ka atong nga igbangot nga si Dioros, no? Ro atong ginatawag nga kalisod, no? Atong kalisdanan sa atong pangabuhi, mga problema, mga difficulties of life. Kinahambay nga hambay ni Saint John Paul II nga ana nga naging designate yung daya nga February 11 as a World Day of the Sick. Ano ra ang naging hambay sa daya nga? It is a special time of prayer and sharing of offering one's sufferings for the good of the church. So kita tanan nagaproblema, may ato nga sufferings iya kalisod, hayraya aton nga ehayad kuno sa Diyos para sa kamagayran it aton nga simbahan. Aga naging dugang pa. And of reminding us to see in our sick brothers and sisters the face of Christ, who by suffering, dying, and rising achieved the salvation of humankind. Abo nga mga ginatawagan ng commentaries about sufferings, ginahambal gani ko no, haman no tawo naga-suffer, tungod gani, raya, hayraya tion or time of purification naton. Kalisod kita, ag sa atong kalisod nga ra, ay pwede na tara ma-offer naton sa Diyos, agraya nagang purify pero aton nga kaugalingon. Kung aton nga kalisod nga ra, gina-offer naton para man sa atong isikatawo, ay manayad man ra. Tungod gani, we are what we call united with other people who are also suffering
abo nga mga problema iya sa kalibutan. Aron daya nga nga pamaagi, raya makasolbar sa ginatawag nga kaluwasan it mga tao. Di ba ga? So, hindi kita maghambay kung may atong suffering, haywara it puwos. May puwos tagahapon kung daya nga sufferings ang mga kalisod nga una nga atong ginaatubang kada adlaw. No? Okay? So, royo, no? Kita tanan, nagatililipon, ang atong panamdumon permi. There is no problems too big. God cannot solve it. There is mountain too tall. God cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. Ag sa katapusan, atong permigidra nga tandaan. Come unto me, all who are weary and have burden in their lives, I will give you rest. Amen. Suno kay Jesus nga atong Ginoo, ginapabayan sa mga Pariseyo ang sugo sang Dios kag ginapalig-on ang tradisyon sang tawo. Mga muyo kita nga padunggan naton ang Ginoo, hindi lamang paagi sa aton mga bibig, kundi sa aton man nga tagipusoon. Ura aton nga sabat, Ginoo, hatagi kami sa magyugmaon nga tagipusoon. Ginoo, hatagi kami sa magyugmaon nga tagipusoon. Kabay pa nga ang mga katapo sang simbahan, mga kaparian, mga relihiyoso, kag mga relihiyosa, kag mga klaiko, magbinuligay sa pagpahayag kag pagpanaksi sa Ebanghelyo ni Kristo sa amon mga inadlaw, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa nagyugmaon nga tagipusoon. Kabay pa nga maglakat ang mga misyonero kag mga misyonera nga may inspirasyon kag kusog gikan sa Espiritu Santo. Kabay pa nga ibantala nila ang Ebanghelyo nga may kusog, kalipay, kag paghigugma, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa nagyugmaon nga tagipusoon. Kabay pa nga buksan sang mga pumuloyo ang ilang mga tagipusoon kag huna-huna sa maayong balita nga ila nabatian, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa nagyugmaon nga tagipusoon. Kabay pa nga ang mga maimbitanay kami sa kalipay kag kalisod sang pagpangabuhi, agod nga mangindubli ang kalipay kag bahin-bahinay nga kasubo, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa magyugmaon nga tagipusoon. Kabay pa nga ang mga manug-alagad sang pulong sang Dios nga nagtaliwan nga mabaton sang padya nga ginaman sa langit para sa mga mapisan kag tampad nga mga manug-alagad, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa mahigugmaon nga tagipusoon. Pasalamat sa kaadlawan it kabuhi nga gintao it Dios sa kabuhi it ginikanan agpara sa mayad nga kahimtangan ni Joros Liroho Flores, mga muyo kita. Ginoo, hatagi kami sa mahigugmaon nga tagipusoon. May gugmaon nga amay, kabay pa nga simbahon tanamon sing nagakaigo, paagi sa amon pagtuman sa imo kabubuton, nga may kalipay kag paghigugma, suno sa halimbawa ni Jesucristo,
nga imo anak kag amon Ginoo. Amen. Amen. Pangabay maglingkod ang magpadayon kita sa paghalad. Magpangamuyo kamo, mga igmanghod, akod nga atong sakripisyo,
mahabutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunununtas ng Ginoong sakripisyo sa imong mga kamot sa kadayawan kag himayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, batuna ang pangamuyo sang imo katawuhan upod ang mga dulot nga amon ginahalad. Agud nga paagi sa pagampo sa mahal nga Birhen Maria, iloy sang imo anak, wala sing pangamuyo nga indi masabat kag pangabay nga indi mahatag. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kag angay gid. Tapos kag angay gid, ikaw kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo o Ginoo, santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Amon ikaw ginasaulog, ginadayaw, kag ginabansag sa sining handumanan sa mahal nga Birhen Maria sang Lourdes. Sa lalang sa Espiritu Birhen sa gihapon, sa lalang sa Espiritu Santo, kag sa nagapabilin ang iya pagkaulay, langin iloy siya sang imo anak, kag kapawa sa kalibutan, si Jesucristo nga amon Ginoo. Paagi kay Kristo, ang imo pagkahalangdon, ginadayaw sa mga angheles kag sa tanan nga mga tinugang nga langitnon. Itugot nga ibulog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo si mapainubuson nga nagasiling. Santos, ikaw nga tuod o Ginoo, kag tumuran sang tanan nga pagkasantos, gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbato sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamiyak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini ginpanagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini, kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng paniyapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya iniging palibot sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis, kay ini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o, kag walay katapusan nga kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
ang misteryosang pagtuon. Gani o Amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ginikalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kag pagkabanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalaknag sa bug-o sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Corazon kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop siningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglao mababanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong. Agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magkimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Virgen, Iloisang Diyos, upod kay San Jose nga Iyabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos na nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos sa may nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kag isugo kita sa aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig. Sambahin
sa tanan nga mga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami, agud maluwas kadi gihapon sa sala. Kag paligod na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo amon manluluwas. Kristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang paghidait pinabiling ko sa inyo, ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsulo sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidait kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang paghidait sa Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magtawag kita tanda ko ato nga paghidait. Paghidait, paghidait, paghidait. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan na magilakabig sa bangkete sang kordero. Ginoo, dili ka tapos magsalig ka sa akon puloy-an, apang mitang lamang isa kapulong kag mag-aayo ang akon kalag.
O Ginoo, amo nabaton nga may kalipay ang lawas kag dugo sa imo anak sa katungganan ni Santa Maria Birhen gihapon. Itugot nga subong sa iya, magmaukod man kami para sa kaluwasan sang tanan nga katawuhan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa mga panyempo makaron ay kinahanglan gid nga maging malig-on ro ato nga pagtuo. Ang makaron man ay ato gina-celebrate ro Jubilee year kita Pilgrims of Hope. Nagapamanawag kita nga may kinawagan nga pagsalig. Ang kita man atong panumdumon, kita ay dapat kita maging tawo na may gugmaon sa Dios, ang may gugmaon kita sa atong isig katawo. Ang Ginoo yaras sa inyo. Kagyaraman sa iyo. Kabay nga bendisyon na kita sa Dios nga makagagahom sang tanan. Amay, Anak, ag Espiritu Santo. Amen. Nahagad na atong santos nga misa, mapanaw kita sa pagkidait. Salamat sa Diyos.